बर्तमान आम महाविद्यालय छात्री मानू से कांतकवि लक्ष्मीकांत रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान करने परिप्रेक्षी में आपण समस्त को अनुरोध करी मातृभूमि वंदना गान को सम्मान पूर्वक छिड़ा हवा और हृदय सह गान करवा। धन्यवाद छात्री माने। वार्षिक उत्सव अवसर में आज आम महाविद्यालय कैंपस मध्य जो उत्सव अनुष्ठित होउछि एही अवसर में आज मंच में बसिथिबा समस्त अतिथिवृंद मान्यवर उच्च शिक्षा मंत्री युव मंत्री क्रीड़ा मंत्री भाषा संस्कृति एवं साहित्य विभाग मंत्री एवं युव मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज शीर्षज्ञ महाशय मान्यवर सांसद श्रीयुक्त अनंत नायक महोदय मान्यवर विधायक घोटीपुरा श्री बद्रीनारायण पात्र महोदय मान्यवर विधायक आनंदपुर श्री अभिमन्यु सेठी महोदय जिलापाल विशाल सिंह विशिष्ट समाजसेवी श्रीयुक्त आलोक सेठी महोदय विशिष्ट समाजसेवी श्रीयुक्त शंभुनाथ राउत महोदय महाविद्यालय अध्यक्ष छात्र छात्री भाई भाई मैंने ये उपस्थित गणमाध्यम समस्त बंधु माने मु आपण मान को समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁଣ୍ୟତୟା ପାପନାଶିନୀ ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଏହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନେ ଠିକ୍ ମୁଁ ତମରି ଭଳି ଛାତ୍ର ଥିଲି, ତମେ ଯେମିତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ଏବଂ ଏଠି ବୁଲିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ତିଆରି କରୁଛ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏ କଲେଜ ପରିସରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 87 ମସିହାରେ, 88 ମସିହାରେ, 89 ମସିହାରେ ଆଉ 90 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଭଳିଆ ଏଇଠି